जय श्री जगन्नाथ। मार्गशीर मासर तृतीय पाली माणबसा संपन्न हो जाइए। चतुर्थ पाली माणबसा आमर शुक्ल पक्षरे आगकू रही। आगामी गुरुवार दिन आमर चतुर्थ पाली माणबसा। माँ को कृपारू ए वर्ष 5 पाली माणबसा पड़ुची मार्गशीर मासरे। अंतिम पाली आमर रहिबो पूर्णिमा दिन। आपण मानकु पूजा विधि केवल आमे टिके टिके मने पकई दउजु, किछि कहिबार आवश्यकता नाही। केवल वीडियो देखिले आपनकर सब किछि आउथरे मने पड़ी जिवो। मांकर सुंदर बेसा आपण प्रथम दर्शन करिसंती। वर्तमान आम ठाकुर घर रोष घर एवं ठाकुर घर उभय जगह आपनको आमे देखि दिछु। जो माने पुराना सदस्य से माने सबु देखिचंती, सबु किछि जानिचंती। पुराना वीडियो सब चैनल रे रहिछि। जो माने नूतन सदस्य नुआ करी आसीचंती, नुआ करी वीडियो देखुचंती, सेमानको पई किंचित मात्रा रे आमे एठी देखि दिछु एवं अल्प किछि कथा कहिबु। प्रथमे आमे एठी अरुआ चाउल रे टिके पानी देकी गोळेई की रखि देइछु। अरुआ चाउल रो गुंड प्रस्तुत कर जाई, सेथिरे पिठा प्रस्तुत करा जिवो। तेनु 2-3 घंटा चाउल टिके एमिति पानी रे बतुरी गले चूना हे जिवो। माणबसार पूर्व प्रस्तुति कथा जदि आमे कहिबा, बुधवार दिन कंचा जिनिस आसी थाए। कंचा परिबा सहित एमिति गोटा मूला, पद्म फूल, कुसुम फूल तो आजिकली बजार रू किणा ही आसुची। ता सहित निजर बाड़ी बगीचा जहाँ फुटी थाए से सब सकाळ सकाळ आमे तोଳି आनी थाए गाधेबा पूर्वरु। एवं गाधेई सारला परे दुर्लभा मां को पई आसे, बेलपत्र आसे। बेलपत्र लागे नाही मां को बोली कि आपनकर गोटे जण कमेंट करिथिले। मां को शरीर हेउची बेल गछ, तेनु मां को बेलपत्र लागे न लगेबे किंबा लगेबे ताहा आपनकर निष्पत्ति। एठी अरुआ चाउल बिरी ए सब बतुरा हेकी बुधवार दिन रातिरु बट्टा हे जाई थाए। चिता पड़िबा पई एठी पिठो मध्ये प्रस्तुत हो जाइछि बुधवार दिन रातिरे। बुधवार दिन रातिरे कोठी लेखिबा, चिता पड़िबा, माण बासन, माण हांडी, माण बसुथिबा गौणी शेर ए सब किछि चिता पड़ जाई थाए। एठी हमें 16 कोठी पद्म लेखिछु। एठी प्रथमे त्रिकोण मंडल चारिपटे कोठी एवं कोठीर चतुर्पार्श्वरे आमर 16 पाखुड़ा विशिष्ट पद्म फूल, जो पद्म फूल रे 16 गोटी पाखुड़ा रहिबो। कोठी लेखिबा बा चिता पकेइबार शैली समस्तंकर भिन्न भिन्न प्रकारर। आमको जेमिति ठीक लागे, आमे जेमिति बुझिचु सही अनुसार आमे चिता पकेइ थाउ। एवं हातर जो कारीगरी रही से कारीगरी अनुसार समस्त सुंदर सुंदर चिता पकाते। आमर एते विशेष भाव रे हमको करि आसेनी सुंदर सुंदर भाव रे। जेतिकी हमको आसे आमे सेतिकी जिंस आपनको देखैछु। किंतु पूजा रे जो मंडल कटा जाय थे त्रिकोण मंडल, ताहाको आमे आपनको एठी देखिबा पई चेष्टा करछु। एवं 16 पाखुड़ा विशिष्ट पद्म, 16 संख्या देवींकर प्रिय, तेणु 16 पाखुड़ा विशिष्ट पद्म फूल किभଳି भाବରେ लेखिथाउ आमे ताहा आमे एठी आपनको देखै दैछु। त्रिकोण मंडलर मझी भागरे रहिछि मांकर बीज मंत्र श्रीं। जो माने संस्कृत पढ़िचंती से माने किंबा हिंदी भी पढ़िचंती से माने श्रीं बहुत सरल भाव लेखि परिबे। जो माने संस्कृत एवं हिंदी पढ़ी नाहंती से मानक पई आमे कहूछु आपण ओडिया रे चाहिले मध्य श्रीं लेखि परिबे। तालबेस, र फला, दीर्घईकार एवं अनुस्वार देकी आपण श्रीं लेखिबे। जो पिठौ रे आपण चित्त लेखिबे से पिठौ को 2 भाग रे विभक्त कर देबे। कोठी लेखिबा पई आपण जो पिठौ रखिबे, प्रथमे कोठी लेखिबे, वृंदावती पाखरे पकेइबे एवं आपणकर ईशान पाखरे से जगह सब आपण चित्ता लेखिबे। अन्य गोटे पात्र रे जो रखिथिबे पिठौ सेतरे आपण बाहर सब जगह चित्ता पकेइबे। एठी देखुन ठाकुर घरे कोठी लेखा सरी जाइछि। ये होउछि माणहांडी ऊपर चित्ता पड़ी जाइछि। माणहांडी पाखरे अछि आमर धान मेंटा। एठी बिरी चाउल ए सब बतुरा हेकी बट्टा हेकी रही जाइछि। रातिर सब शूटिंग आमे करिथिलु। रातिर सब प्रस्तुत, गोटा नडिया, कदली फेणा, अदा, गोटा पान, मां को मध्य पान समर्पण करा जाय। एठी नुआ धान, जो धान रे माण बसिबो, मांकर मुखमाण, मांकर वस्त्र अलंकार सब किछि पछपटे रखा हेछि। पद्म मंजीर माळ, मांकर बेकरे हार, हातरे चूड़ी, सेठी रहिछि 10 प्रकारर फल, ता भितरे अळा तो निश्चय रहिबो। मुख्य जिनिस हेउछि नुआ आखु, नुआ मूला, नुआ अदा एवं नुआ हळदी माने कंचा हळदी। ए सब किछि नुआ फसल हेइ थाए तो मां को ए सब किछि अर्पण करा जाय। एवं नुआ धान ते माण बसिबो, एकथा त जानिचंती आपण।
ये ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ରୋଷଶାଳା। ଏଠି ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ତିଆରି କରିନଥାଉ, କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଏଠି ରୋଷେଇ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଏ ଚୁଲା ଉପରେ ଆମେ ଚିତା ପକେଇ ଦେଇଛୁ। କାନ୍ଥରେ ବି ଆମେ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଯେମିତି ଛାଟି ଦିଅନ୍ତି, ଏଠି ମାଟି କାନ୍ଥରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିତା ଛାଟି ଦେଇଥାଏ ସେ ପିଇଯାଏ ମାଟି କାନ୍ଥ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବୋହି ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ଆମର ଇଶାଣ ଅଛନ୍ତି, ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ନାମରେ ଏଠି ଅକ୍ଷତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପୋଛାପୋଛି କରି କିଛି କିଛି ଚିତା ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ମାଣବସାରେ କେଉଁ ପାଳିରେ କଣ କଣ ଭୋଗ ଲାଗେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଇଛୁ ପୂର୍ବରୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାଳି ମାଣ ବସାଉଥିବେ ତାହେଲେ ସବୁତକ ପ୍ରସାଦକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାଳିରେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରିବେ। ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଲଗା ବାସନ ରଖିଥିଲେ ଭଲ। ଯଦି ଅଲଗା ବାସନ ନାହିଁ, ନୂଆ ମାଟି ବାସନ ଆଣିକି ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେମିତି ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବାସନ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମିଷ ନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ। ଯଦି ଅତି ଅସୁବିଧା ତାହେଲେ ଗୋବର ପକେଇ ମାଜିକି ସେଇ ବାସନରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବେ। ପୂଜା ପାଇଁ ଏଠି କଦଳୀ ପତ୍ର ମାଣରେ ଆମେ ଚିତା ଲିପିକି ରଖିଦେଇଛୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଖୁ ଦଣ୍ଡ, ଏଠି ମାଣ ଖଟୁଲିରେ ଚିତା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ମାଙ୍କ ମଥା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମଥା ଉପରେ ଝୁଲିଥାଏ। ସେ ଛତ୍ରକୁ ଆମେ ଖଟୁଲିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ। କୋଠି ତ ଲେଖା ସରିଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୋଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ରାତିରେ ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ ବୁଧବାର ଦିନ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଶୁଖିଲା ଚିତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଦିଏ ନା, ସବୁ କଷ୍ଟ ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଯାଏ। ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗେ ମନ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆହୁରି ମାନେ ବଳ ପଳେଇ ଆସେ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଲାଗେ ମନ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ମାଣ ବସେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା, ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ମାଣ ବସେଇବା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜାର ବିଧାନ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମର ମାଣବସାରେ କଣ ହୁଏ, ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଇକି ପୂଜା କରାଯାଏ ମାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତାପରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ତ କଳସ ସ୍ଥାପନ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସେଇଠି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ସେଇଠି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମାଣ ବସେଇବେ। ଆମର କୁଳବଧୂ ମାନେ ଘରେ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ମାଙ୍କୁ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ସେବା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ନ ଆଣିବା ଯାଇ ସେ କୁଆଡେ ଉଠିକି ଯିବେନି। ଏଇଟା ଆମର ଓଡିଆ ଘରର ଚଳଣି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଠି କଳସରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ଦେଇକି ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିପାରିବେ। ଯଦି ସମୟ ଅଛି, ରାତି ଅଧିକ ଆଗରୁ ଆପଣ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଶାଣ ପୂଜା, ଯେମିତି ଇଶାଣରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଟିକେ ପାଣି ଏସବୁ ରହିଥାଏ, ତ ଧୂପ ଦୀପରେ ଟିକେ ଆଳତି କରିବା, ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିବା, ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ପୂଜା କରିବା, ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଉଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ପୂଜା କରିଲୁ, ତାପରେ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳିଲୁ, ଇଶାଣ ଏବଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀଙ୍କର ଏଠି ଆମେ ପୂଜା କରିଲୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଲୁ। ଏସବୁ ସରିବା ପରେ ଆମେ ମାଣ ବସେଇଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଥିଲା। ଆମେ ରାତି 2ଟାରେ ଉଠିଗଲୁ। ଯଦି ସେତିକି ସମୟ ନାହିଁ, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ପାଖରେ ପୂଜା କରିକି କଳସ ବସେଇ ମାଙ୍କର ଆବାହନ କରିବା କଥା। ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପରେ କବାଟରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସମୟ ଅଛି ତାହେଲେ କବାଟ ବନ୍ଧରେ, ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ, କବାଟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭୂମିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ମାଟି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଆଚମନ କରିବେ। ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ। ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ନ କରିକି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଧୂପ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ସୁଗନ୍ଧିତ ହେଲେ ପୂଜା ସ୍ଥାନଟି, ତାପରେ ଦେବତା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆବାହନ ହେଇକି ଆସିବେ। ସୁଗନ୍ଧିତ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ, ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ପୂଜା ନ କରିଲେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ କଳସରେ ଆବାହନ କରିବେ। ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଞ୍ଚଦେବୋ ନମସ୍ତୁତେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ନଚେତ କେବଳ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ। ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ, ଅକ୍ଷତ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର, ଦୁର୍ଲଭା ପତ୍ର ଏସବୁ କିଛି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କଳସରେ ବସ୍ତ୍ର ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଫୁଲ ହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେବେ, ମଥାରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ, ପୋଛି ଦେବେ, ଧୂପ ଦୀପରେ ଆଳତି କରିବେ, ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ।
ଏହି ବିଧିରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ହେ ପଞ୍ଚଦେବତା, ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜାଟି କରୁଛୁ ସେ ପୂଜାରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ ଏବଂ ପୂଜା ସଫଳ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କୁସୁମ ଫୁଲ ବା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ହାର ଆପଣ କଳସରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପଇତାରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିବେ। କୁସୁମ ଫୁଲ ବା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଫୁଟିଥାଏ। ଆପଣ ସେ ଫୁଲରେ ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ବା କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଏଇ ଫୁଲ ହିଁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏହି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଲାଗିଥାଏ। ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ମନ୍ଦାର ଏବଂ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଘରଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ମାଙ୍କୁ ସେ ଫୁଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ବେଲ ବୃକ୍ଷ, ବେଲ ଗଛ ନିଜେ ମାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଜାତ। ତେଣୁ ବେଲପତ୍ର ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ମା ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମା ତ କେବେ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମା ସବୁବେଳେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀହରି ବଲ୍ଲଭା ସେ। ତେଣୁ ମା କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ମାଣବସାରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ବସେଇଛେ। ସେ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବେଲପତ୍ର ମାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭୋଗରେ ମଧ୍ୟ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। କଳସରେ ଭୋଗ ଲଗିବା ସମୟରେ ବେଲପତ୍ରରେ ଭୋଗ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କଳସରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଦେଲେ, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ରହିଛି, ଧୂପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ମାଣ ଖଟୁଲିକୁ ସଜାଡ଼ିବେ। ମାଣ ଖଟୁଲି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ବିଛେଇଲେ, ଯଦି ପିଢ଼ା ରହିଥିବ ପିଢ଼ା ରଖିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିତ୍ତଳ ପିଢ଼ା ଆଣିଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର କରିଥିଲୁ। ସେ ଗୋଲେଇ ପିଢ଼ାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବୁ, କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ। ମିଳିଗଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍। ଏଇ ପିଢ଼ା ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଗଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଢ଼ାଟିଏ, ଏଥିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଢ଼ାର କେତେ ରହିଛି, ଅଧା ଇଞ୍ଚରୁ ବି କମ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଟିକେ କମ୍ ଉଞ୍ଚା ବାଲା ପିଢ଼ା ଦରକାର ଥିଲା। ତ ଇଏ ପିତ୍ତଳ ପିଢ଼ାଟିଏ, ଆଉ ପିତ୍ତଳର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ପିସ୍ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ଜିନିଷ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇନି। ତ ଏଇ ପିଢ଼ା ଆମେ ଆଣିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମାଣ ବସିବ, ଏଇ ବଡ଼ ମାଣ, ଗୋଟିଏ ମାଣ ଗୋଟିଏ ଗଉଣୀ ରହିଥାଏ। ମାଣ କହିଲେ ମା, ଗଉଣୀ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଏକାଠି ବସେଇଥାଏ। ସେଇ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଣ ତଳେ ସେ ପିଢ଼ାଟି ରହିବ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ସେ ପିଢ଼ାଟି ରଖିବୁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ। ମୁଖ ମାଣ, ପିତ୍ତଳ ମାଣ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ବେତ ମାଣ ବା ବାଉଁଶ ମାଣ ବୋଲି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯାହା ବି ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଗଲେଣି, ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେଣି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ତ ଆଉ ପୂଜା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଫୁଟି ଯାଉଥିବ ହାତରେ, ଧାନ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପିତ୍ତଳର ମୁଖମାଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଆଣିକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପିତ୍ତଳର ମୁଖମାଣ ଭିତରେ ଆପଣ ବେତମାଣ ଯେମିତି ହେଲେ ରଖିବେ। ଆମର ଏଠି ବେତମାଣ, ପିତ୍ତଳର ମାଣ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ମୁଖମାଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେତମାଣ ରହିଥାଏ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ତ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ। ମାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଗହଣା ଆପଣ ରଖିଥିବେ, ମୁକୁଟ, ଏସବୁ କିଛି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସିନ୍ଦୁର, ଫରୁଆ, ଶଙ୍ଖା, ପଦ୍ମମଞ୍ଜିର ହାର ଏବଂ କର୍ପୂରର ହାର, କର୍ପୂର ବହୁତ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ କର୍ପୂର, ସେଇ କର୍ପୂରର ହାର ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛୁ। ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ମାଙ୍କର ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ପଦ୍ମ କେଶରରେ ମା ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ସୋରିଷ ଫୁଲରେ ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସୋରିଷ ଗଛ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କଢ଼ ହେଇଛି, ଫୁଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ତ ଶେଷ ପାଳିକୁ ଆସିଯାଇଥିବ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବୁ। ସେଇ ଫୁଲ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବୁ, ଏଇ ଆଶାରେ ଲଗେଇଛୁ। ଅତର ଟିକେ ମାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ଲଗେଇଦେବେ, ବାସ୍ନା ହେବ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଫରୁଆ ରହିଛି, ସେ ଫରୁଆ ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ, ହଳଦୀ, ମାଙ୍କର ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ପଦ୍ମମଞ୍ଜି, କଉଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଫରୁଆରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ପଚାରନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ। ମାଣ ଉଠେଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ କି ମାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଫରୁଆ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ରଖିଥାଉ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଦୀପ ଆପଣ ରଖିବେ। ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ, ମା ଯେତେ ସମୟ ପୂଜା ପାଇବେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ସାରା ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଏବଂ ଗୁଗୁଳ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ନଡ଼ିଆର କତାରେ ଆପଣ
अग्नि संजोग करी सेथिरे झुणा गुंड एवं गुगुलर गुंड पकेइबे। लवंग गुजराती मध्य सेथिरे आपण पकेइ परिबे। से बास्ना माँ को बहुत प्रिय, तेणु माँकर सेथिरे आपण आरती करिवे। आजिकली जो किणा धूप मिलुची से सब धूप आमको ठीक लागुनी, बहुत माने कला धुआं सेथिरु बाहरुची, जहा कि बहुत आम शरीर पई मध्य हितकारी नुहे, तेणु माँ को पई बा कोन हितकारी हेइथिबो। से सब धूप को आमे छाड़ी देइछु जळेबा। आमे प्रथम किने कि आनुथुलु समस्तनटा देखिकी, किंतु से जिंस हमको ठीक लागिला नाही। एठी माँकर श्रृंगार द्रव्य सब अछि, अलता चूड़ी माँकर पानिया ए सब जिंस आरती कर सारा परे शंखरे एमती जल बुलेकी माँ को शीतलता प्रदान करिवे। अग्नि मुखरे लागिछन्ति ना अग्नि, आरती करिबा समय सेति पई एमिति शीतलता पई जल अर्पण करिवे, तापरे मुख को पोछि देबे। पंखा रखिथिबे, मयूरर पंखा, सेथिरे आपण माँ को बिंचिकी पंखा करिदेबे। शीत दिन हेले भी माने जेतेबेले आलती आमे करिथाय से समय टिके गरम लागिथाय। 3 थर माँ को भोग लागिबो। सकाळ जेतेबेले माँ को आपण बसेइबे, माँ को स्थापना करिवे। एठी आमे पणा भोग देइछु एवं फल भोग देइछु। फलरे अळा निश्चय रहइबो एवं गोटा फल 10टा माँ को सामने रे माँ को अर्पण करिकी माँ को सामने रे बढ़ा जाइछि। से गोटा फल मध्य घरे खिया जिवो। नैवेद्य अर्पण करि सारला परे कर्पूर रे माँ को आमे आरती करिछु एवं सेही कर्पूर रे ईशान एवं बाहरे मुख्य द्वार रे सेठी मध्य आरती करा जाइछि। द्वितीय प्रहर रे माँ को अन्न भोग लागिथाय। अन्न भोग को नेकी विभिन्न लोकंकर विभिन्न मत, समस्तक मत को आमे सम्मान प्रदान करूछु। आपन को घरे पूर्वरु जो नियम अछि सेही नियम अनुसार आपण अन्न रोषेई करंतु एवं माँ को भोग लगांतु। आमे एतिके कहिबु सात्विक भोजन आपण प्रस्तुत करिवे, ए कथार ध्यान आपण रखिथिबे। माँ को जो डालमा भोग लागिबो से डालमा रे केउ परिबा पड़िबो, सेही परिबा को नेकी बहुत गुडे मत पार्थक्य देखा जाय थाए। विभिन्न लोकंकर विभिन्न प्रकार मत रही थाए। जेमिति कि आमे भगवान श्रीहरि विष्णुंकर मंत्र रे दीक्षित। जणे वैष्णव सी बहुत गुडे परिबा खांती नाही, खास करी बैगण, गाजर, विभिन्न प्रकार डाली खाइबा को बारण, मसूर इत्यादि आमे जहा खाई थाउ देखि देजु आपनको। बंतळ कदली, सारुपुआ, आपनकर कंदमूल पड़िबो, देसी आलू पड़िबो, मुग डाली, घर तयारी मुग डाली, एतिकी जिंसर डालमा माँ सब बेले आम घरे खाआंती। प्रत्येक दिन अन्न आमे माँ को पई एई भली डालमा प्रस्तुत करके अन्न भोग लगै थाउ। किंतु जेतेबेले माणबसा हुए, हमर माँ और सासु माँकर जो नियम रहिछि, प्रत्येक घरे आपण सासु माँकर गोटे शास्त्र थिबो। सी तांकर जो शास्त्रटी को मानुथिबे, तांको हिसाब रे से रोषेई करंती। माँ वर्षक थरे आछन्ती, वर्षक थरे माण बसछि, माँ सबु परिबा खाइबे ना, तेणु सबु परिबा पड़िकी गोटे घांटिया डालमा जेमती सेमिति प्रस्तुत से माने करंती। तेणु ये गोटे ओडियाणीर भाव, एटा ओडियाणीर स्पर्श। एठी सबु जिंस को हम ठीक कहिबा। जदि कही अदा को छेचिकी पकाउछन्ती ठीक, जदि कही बाटिकी पकाउछन्ती ठीक, जदि कही सबु परिबा पकाउछन्ती ठीक, जदि कही किछिटा बाछिकी परिबा पकाउछन्ती से भी ठीक। आमे अन्य को समालोचना करिबा बा अन्य विषय किछि कथा हेबा, खास करी माणबसा को नेकी, ताहा अनुचित हेबो, जहा आमे हमर अभिज्ञता रु कहूछु। काहेकि ना माणबसार जो शास्त्रीय वर्णना रही, धान्य माणिका ओषा विषय रे पद्म पुराण रे वर्णना रही, से विषय आमे आपनको प्रमाण मध्य देइछु। सेठी परिबा विषय किछि लेखा नाही, डालमा विषय लेखा नाही। तेणु ये सब जो आमे करि थाए, यह हमर ओडिया घरर स्वतंत्र पूजा। माँ को सबु जिंस आमे देबा, हमर जहा फळिछि सबु माँ खाइबे, एई भावना माने माँ मानकर। सेथि पई से माने सबु परिबा पके घांटिया करिकि माँ को भोग अर्पण करि थांती। जेमिति हमर हुए सांब दशमी घांटिया हुए, सेमती द्वितीय घांट टिके अलगा प्रकार। सांब दशमी रे भी सबु परिबा पड़े ना, ठीक सेमिति माँ को पई से माने बैगण इत्यादि सब पके दियंती। तेणु ये भावर भक्तिर कथा एवं निज मन को बुझिला भलिया कथा। आपनको मन को जेमिति बुझुछि आपण सेही परिबा सेही अनुसार पकेकी डालमा करंतु। परिबा तो आमे आपनको देखै देइछु। ये आमर प्रतिदिन रोषेई, प्रतिदिन आमे एई परिबा माँ को खाइबा को देथाउ, आमे निजे मध्य सेही प्रसाद को सेवन करथाउ। माँ प्रतिदिन एकु ही खाआंती। तेणु माँ जदि मार्गशीर गुरुवार रे गोटे दिन माँ को टिके अलग अलग परिबा पड़ी जिवो, ताहेले माँ को भी टिके पाटी की भल लागिवो। आमे तो माँ को सब दिन एई खाइबा को देउछु। बाकी आपनकर प्रश्न थिला बिरी को नै कि बिरी रे तयारी पिठा माँ को जदि चतुर्दशी तिथि थिबो ताहले दिया जिवो नाही, नचेत अन्य तिथि रहिथिबे आपण बिरी रे पिठा देई परिबे। बिरी चाउल बटा जाई दिया जिवो।
जदि संध्यारे आपण माँ को उठेबे, माँ को उठेबा समय आपण माँ को पाखरे फल भोग देई परिबे। किछि परिवार रे बुढ़ा चकुली दिया जाय थाए, से माने कहंती कि बुढ़ा चकुली खाइले माँ शीघ्र लेउटी आसीबे। जदि आपनको मन रे भावना अछि कि माँ तो आम घरे अछंती कुआडे जाई नाहंती, तेणु लेउटिबार प्रश्न कोठु आसुची, तेणु आमे फल भोग देई परिबा। जदि आपण माँ को बसेई कि एकाथरे उद्यापना पाळी रे उठौचंती, ताहाले माँ को सिजा मंडा भोग देकी आपण उठेबे। एठी आउ गोटे कथा भी रही जाउची, सिजा मंडा तो माँ को आमे खरा बेले भोग देबा, ताहाले संध्या बेले को जेतेबेले माँ उठिबे, संध्या धूप देला पूर्वरु बा देला परे सेतेबेले कोन भोग, सेतेबेले सेई फल भोग ही देबे। माँ को पानरे चून बदल चंदन लागिब, कटा गुआ पड़िब, घिओ टिके लागिब, गुजराती लवंग अलैच पड़िब, से पान भंगा है माँ को अर्पण करा जिवो। आउ गोटे कथा भी आम आपको कही दउचु, बुधवार दिन ओढ़ण षष्ठी, से दिन ठाकुर माने समस्ते घोड़ी हेबे, सही दिन ठारू बसंत पंचमी पर्यंत, अर्थात गुरुवार दिन माँकर माणबसा माँकर पूजा, बुधवार दिन ठारू ही ओढ़ण षष्ठी अर्थात शीत अधिक पड़िब, तेणु माँ भी घोड़ी हेकी माणरे बसिबे, अन्य देवादेवी जे भी घरे पूजा पाउछन समस्त देवादेवी शीत वस्त्र घोड़ी हेबे। भल जिनिस हेउ बा मंद जिनिस हेउ, आम परिवार आरंभ हेकी ही समाज रे व्यापी थाए। आम परिवार जदि एक हेकी रहिबो, आम भितरे स्नेह ममता एवं भल पाइबार मंजी बुणा जीव, ताहाले आमे समस्ते एकाठी रही परिबा। गाँ घर बा भिटा माटी रे हमर ईशान पूजा पाइबे, माण बसिबो से जगार। किंतु वर्तमान समय रे आर्थिक समस्या पाई एवं पारिवारिक कलह पाई बहुत परिवार भांगी जाउचंती, अलगा हेई जाउचंती, जेउथि पाई गाँ घरे भिटा माटी रे माण बसुनी, ईशान पूजा पाई पारु नाहंती। पारिबे जदि निज परिवार रे ए समस्या जदि रहिछि, ताकू दूर करिबा पाई चेष्टा करिबे। माँ को कृपारु समस्ते भलरे रुहंतु, अन्नर अभाव न रहु, स्नेह ममतार अभाव न रहु। आजि पाई रहुछु, पुणी आसिबु नुआ भिडियो नेकी। जय श्री जगन्नाथ।